Today's lamon ka untag durian. Kay nag-cravings man si Mr. Wawa og durian, hala sige ka unta oy. Kaabe nakog sa Mindanao ra ta mga kaon anig durian. Naa manday durian diri pero hastang mahala. Tabuni taon na imong tiyandong kay mabuyagan ka. So nagpalit da idea og durian si Mr. Wawa no, duha ka buok. Hasta lami kayo sa mong lamon dira oy. Halos tunlo naman lang nako ang liso sa durian. Tungod sa kalami, samukan po ning iringa oy. Nagnilumba ay lang yun mig lamon dira ni Mr. Wawaw no. Sus perting buhonga yun na mo aning durian oy. Bisan og perting ulitan na mo sa durian no. Pero wa jud na horot oy. Gana kayong kaon ni Mr. Wawaw dira oy. Hamoy-hamuyan ramang liso. Babay na oy kay bura na makog nakubog. Buk at na kaya kong mata. Nakatulog jud ko ana no pag man akong kaon tagam kay ulit man.